Malaysia Airlines tuh, Miss, itu untuk add-on bagasi bagaimana caranya, Miss? Hah? Lah kok aku dadi momor dadi customer service anu Malaysia Airlines. Raro Miss Yuni. Papa, Oh, sama nggak tahu kan, Miss? nggak tahu sayang. Oh, terus Tapi dia, enggak, Miss, kata yang di Papa. majikanku, Kenapa? cuma boleh 20 kilo. Ya berarti yang mau Itu 20 kilo kayak loh. apa ini, Ada Miss? lagi nggak? Ada lagi nggak? Loh kalau Miss, cuma berapa? 20 kilo ya berarti 20 kilo loh. Ah, Nggak bisa add-on lagi tuh berarti, Miss. duh, nggak ngerti aku gak pernah naik Malaysia Airlines. Biyen zaman bahlul itu aku naik Malaysia Airlines, tapi saya kira gak rondo. Oh, ngoten to, Miss. Waduh, Heeh. Miss, piye, Miss? Aku Ini, sampai balik loh, Miss, tanggal 12, Miss. waduh, ngelar apa? Nambah bagasinya, kenapa nggak dipaketnya aja? Sabarnya lama, Miss. Aku Hmm? 1,5 bulan baru nyampe, Miss. Lah itu di Indocargo 3 minggu teko ndak aku. Mana tuh rumahmu? Mala- Malaysia nggak ada yang kargo loh, Miss. Kamu Ada. Malaysia. Astagfirullah. Iya, Miss. Aku ki apa yoro rek, kowe kira telepon nang ngomong, Mis aku ndek kene. Oh, langsung aja nyerobot ae, ya Allah. Bisa aku kangen loh, Miss. Ya Allah, Kangen Miss. Aku manuk telepon piye? nggak balik, mau diangkat. Kangen manuk piye? Apa Dalam. kangen aku? Orang Miss, sama manuan. Aku single fighter, Miss. Aku Oh. single fighter. Oh, single fighter yo wes yang ngono. Ya wes. Jangan sehat-sehat ya, Oke, saya. Miss. I love I love you. you. Bye-bye. Bye soon. Waalaikumsalam. Lah wis ganti uang tiba rek. Aduh, aku iki kadang-kadang bingung. Lah kok tiba wis ganti uang, HP ku kurang sito ya. Papa cung yo motin wae cupin. Alah, kok wis ganti uang. Piye to rek? Aku mau teleponane ndek endi? Tuh. Cung yo ya ko pa happy nah. Ya walah wis ki ruwet. Rame-rame malah wis ra enek. Piye ye? Lambo. Maya di ko hele ka ma. Cung yo ya ko. 我喺度啊，企喺度，sorry。Sorry bos, sorry bos. Aduh, HP ku di sebelahku gak ero rek. Aduh, seneni Pak Tony gimana kasus soalnya. Cita, 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 对不起，对不起，爸爸，对不起，对不起。I'm so sorry, Papa. 知道，爸爸。Ora diangkat ya, Sandra, basic camera rek. Oh, wis ra diangkat ya, San. Halo? Where your wife? Is not yet calling me? Or this one? The one is calling me right now? Halo? Halo? Oh, cengah. Halo? Halo? Ya, halo, sama Jenny. Saya sendiri, kenapa, Mbak? Oh, Miss, Hah? itu loh, Miss Yuni, kenapa sih air potong banyak yang calo itu? Terus kalau calo itu ngawur loh. Dia itu beraninya merebut dompet, ambil semua uangku loh. Hah? Dulu. Maksudnya gimana? Kan aku bulan bulan 1 tanggal 7 aku kan posisinya sekarang di Depok. Terus Enggak, bulan kamu 1 suaramu tanggal putus-putus. 7 Biar, gak paham aku. itu aku bulan 1 itu aku kan pulang ke Indo. Terus Terus? lewat lewat Hong Kong. Terus? Nah, waktu itu di airport itu aku kan dari Makau itu kan malam. Jadi terus check-in-nya kan siang. Pikir aku itu jalan-jalan cari temen yang dari Indo karena saya dari waktu itu kan nggak ada teman kan. Ya pikirku buat
teman-teman ngobrol. Lah, itu aku itu tiba-tiba ada yang nyamperin aku. Tak pikir kalau ya sama-sama itu mau pulang, ya udah ngobrol. Loh, tiba-tiba dia itu merebut koper saya. Padahal saya udah check in online, saya udah dapat kursi, cuma tinggal masuk ya, gitu kan. Terus? Habis itu koperku itu langsung direbut. Koperku itu langsung direbut. Dia masukkan sendiri. Itu dia itu minta uang sama aku tuh nggak minta uang. Nggak bilang gitu. Dia itu merebut dompet saya. Untung uangku tuh nggak taruh dompet. Yang di dompet itu cuma 400 dolar. Kalau itu diambil semua. Berapa uangmu diambil semua itu berapa? Yang 400. Hah? Lah kok mau mati tuh, Rek? HP ku mau mati tuh. Alah, boys. Rodok gancleng kabeh arek iki. Halo? Ya, halo. Kok mati tuh, Mbak? Iya, Mecini. Iya, saya. Suaramu pedot-pedot ah. Iya, karena ini itu dia tuh. Kok gak krungu Sini. blas aku suaramu, Mbak, sampean ngomong apa aku raro. Oh, ya. Halo? Aduh, Rek, jaringanmu gak penak aja telepon aku, po, Rek. Ben gak terpancing emosi yo. Iya lah. Hah? Halo? Halo, Miss. Sayang. Miss, Oi. mau nanya. Ini yang di apa? Viral itu beritanya yang katanya beda, yang data asli sama palsu itu kalau mau cuti itu gimana ya, Miss? Untuk Hong Kong ya, aman gak ya? Apalagi nih? Data palsu asli mah apa? Yang itu apa? Maunya dulunya kan dituain. Terus? Terus kalau mau cuti itu gimana? Di Ya nggak ada Indonya masalah, masalah cuti-cuti nggak? aja sayang. Oh, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Terus di Hong Kong itu peraturannya kalau kita cuti masih dapat gaji nggak ya? Lah kamu ambil cuti tahunan atau tidak? Oh, kalau tidak, Ya masih kalau kamu pulang berarti kan kamu ambil cuti tahunan. oh Loh, gitu. cuti tahunan itu kan kamu pulang itu, Mbak. Iya. Maksudnya dapat dapat uang cuti tahunan tapi kayak cuma-cuma dikasih majikan itu loh. Kalau kamu sudah ambil cuti tahunan ya nggak dapat uang. Kalau kamu nggak cuti tahunan ya dapat uang. Oh, begitu. Iya, soalnya kemarin kan aku nanya sama agent. Katanya kamu kalau cuti nggak dapat uang loh, soal nggak kerja. Iya, yang masuk cuti tahunan itu kalau kamu udah diambil ya nggak dapat, Mbak. Oh gitu ya, Miss. Ah. Iya dok. Kok udah belum kok? Nggak dapat, Mbak. Kalau udah cuti tahunan ya nggak dapat dong. Halo? 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 Aduh, sinyalnya kok meslek kan. Papa mau ipong oloso nih ya. Papa. Halo? Where the girl is not yet call me. Where your wife? She haven't called you? Oh my God. Yeah, I send you the number right now, okay? Huh? Let me send you the number. Wait.
Jemput pada waktunya kabeh. Waduh. Piye to rek? Rek. Serang ngerti ya ilang kabeh wonge. Ya jemput pada waktunya. Wis direwangi live ngene ra seru blas sih. Wis tak rewangi live ngene tibake ra seru blas wonge padha jembut tenane. Tibake padha ilang kabeh. Pas kadung tak live-no iki ya isin aku mbek arek-arek iki. Potongane arek-arek nggoyo pingkel-pingkel Miss Yuni live ya ternyata. Anu scammer-e mblayu-mblayu. Dek ngakune dokter rek. Telepon meneh scammer-e. Halo. Yeah, Yeah. I send you the number already in your SMS. Why you don't want to call both of us? So we can three of us can talk each other? Okay. Why you call her right now? Yeah, I had her already, she can speak English. Are Is you going no. to tell me anything she speak? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Ngapunten ya. Enggak apa-apa, sayang. Iku pacarmu tuh, Mbak? Enggak pacar, aku enggak pacaran. Iku wonge jare rene iku nang Hongkong nggawa duit sile koper. Lah, terus? Duit telekoper terus? Hubungannya mbak aku apa? Hubungannya mbak aku apa? Kenapa dia telepon aku? Ora krungu, Mbak. Hubungannya mbak aku apa kok dia telepon aku? Jarine kowe wifi pacare jarine. Enggak, is konco apik ngono lho, Mbak. Aku dhewe aku mau ngono-ngono ngono. Sampe dhek ngono ta? Sampe dikejar-kejar mbek dhek. Dhek iku kate buka rumah sakit di Hongkong ngono lho, Mbak. Terus duwe iku mah $200 Amerika disele koper dikira gak ro nang imigrasi kene. Maksudnya itu terus ditahan. Oh, ngono lho. Oh, terus piye iki karepe? Tapi yo tolong sampean kok kan sampean yo kayak duit lah kok iso metu bareng ngono lho. Aku mbek dhek metu bareng ngono. Iya lho sampean kudu sing ndukuk lho. Ngono. Perhitungane piye kuwi? Hah? Lah perhitungane piye urusane? Lah kok sampean kenal aku metu iki bareng ndi sampean? Ya aku kayak enak telepon dhewe ngene iki kok aku dhewe ora ro, aku ora pikiran elek ngono Mbak ya wong saling tolong menolong. Aku dhewe gak iso ngomong bahasa Inggris kok aku tekno sampean lah. Engko sampean iso nebus selawe engko dibalekno 50 tapi bareng-bareng bener-bener ora nyandekno tahanan. Gak iso ngomong bahasa Inggris aku ngono. Jadi tak lempar anak sampean ya semoga-moga tolong tinolong ngono lho Mbak. Tolong tinulung gitu. Transfer duit piro iku? Loh, yang kok duitku nang koper nang imigrasi kono Mbak, dek wong tahanan ngono lho. Oh, duitnya ndek koper. Iya duit ndek koper 200 Amerika, 200.000. Kan karepe piye? Aku harus piye iku? Listen. I promise my friend that I am going to any person that help me and give me the 25,000. Aku nak masuk. Aku sama nanti. I will pay the person back. Even though it's double, I will pay the person. Oh, okay. How much you want the money? How much? Oh. How much? Halo? Iku dhek butuh duit piro? Loh, saya butuh duit sampai nebus aku dibalekno 50 ngono lho. I cannot hear you. Hear what I say? I cannot hear you. Mbak, aku sik nang rumah sakit iki njemput mbakku. Mulane anakku yo gak ngono, sing sak kon ngomong mbek sampean aku ngono sampean. Ngono lho. Iya maksudnya duit paruan piro? Sampean separuh aku separuh ngono ta? Enggak, yo sampean dhewe wis engko duit sampean sak dhewe dibalekno 50 ya wis pen dhewe wis sampean bayar selawe. Mbek wong balekno 50 wis pen dhewe. Ngono lho. Lho kok iso dikei duit iki tenan apa ora kuwi? Lho lah yo ning lek ndukuk kok sampean wonge metu wonge metu ngono lho, Mbak. Are you hearing me? Are you hearing what I'm saying now? No. Wonge iku
njaluk di imigrasi njaluk nebus Selawe duwe apa. Terus kok sampean kok dibalekno 50 ngono aku gak njaluk Mbak iku mek saking wong iku cek iso metu ngono lho cek iso metu teko penjara ngono lho. Loh, masih dek gak metu ke penjara hubungannya mbek sampean apa kan gak ono masalah toh. Mlebu enggak di penjara kan gak apa-apa toh. Lha iki aku dhewe aku gak ngerti pokoke sampean aku mek njedul sampean aku ora iso apa-apa ora iso ngomong bahasa Inggris basa kene ora kok ngono. Wis iku wis sampean urusi dhewe ya pokoke aku mek ngekeki dalan dene wonge pokoke wonge jare aku gelem kok kae 50 ya pokoke jak metu bareng Mbak sampean wonge metu sampean metu ngono lho. Metu kon ndi? Kok penjara mulai dibayar 20.000 duit kene engko sampean engko dibalekno 50.000 duit kene ngono lho. Oh, dek aku ngekeki duit dek dikit 20.000 terus mari ngono dek baleni ndek aku meneh. Heeh, 50 ngono lho. Oh. Lek sama muni dek gak baleni duit aku ndasmu sing tak parani. Tak pecel-pecel sampe. Aja dipekno dhisik aku gak ngerti wis iku ngomongi ngono. Lho lah iya sampe duit gak balik sampeyan tak parani omahmu tak obrak-abrik. Tak bakar omahmu. Lho iya wong sampeyan sing kenalno. Ayo. Lho, Jaminane apa sampean? nek gak iso ya wis ngono lho Mbak, aku ngono Lho soalnya iki wong sing tukang ngapusi wong-wong sing di Indonesia iku. Oh, ya wis lek Lho ngono tak aku dhewe bedil sampean ono masalah mbek aku nggae duit ndek wong. Sampean gak tanggung jawab, tak bedil sampean. ya wis aku mek ngomong terus ya mek aku ngono gak iso ya mek tak no sampean iso para gak iso ya wis lho ngono lho Mbak. Ya wis. Sampean kok iso kenal-kenal mbek wong kaya ngono kuwi. Sampean umur piro? Aku umur 50. Sampean umur 50 kok kenal-kenal karo bule ya apa sih sampean iki? Aku gak kelangan duit Mbak ya mek ngomong duit enggak kok iso sampean hubungan mbek bule iki mau konsepe piye? Oh, ya wis sembuh aku dhewe aku yang wis ana ya wis sepurane Mbak lek gak iso dibahas ya wis wong nang penjara ngono lho. Kuwi gak Ngono lho, penjara kuwi, wonge kuwi kok ngapusi kok gak percaya sih. Anak fotone ku Mbak nggae kelambi Ya, kok sampean lek gak percaya tak bedil kowe engko ya. Ya wis sepurane aku teng rumah sakit ngurus sembako ya. Suwun. Iki sampean Matur nuwun. Halo William. Ah. William. What can I say? William, hers I think 25,000. Hello, William. What do you say? Her say I need to give you 25,000 Hong Kong dollar, right? Jemput lagi. You know? I'm hearing what you're saying, okay? No, her say I need to give you 25,000 Hong Kong dollar. Kan jemput pada waktunya. Understand what I mean? No. I didn't understand you. Because her say I need to give you money 25,000, Cok. Understand? 25,000. Yeah. Kan janji Yeah. loh. Why Hong Kong immigration will not do that? I don't know. Oh, jembutnya nih. You don't know, I don't know lah. You can. How can Oh my you God. in immigration asking 25,000? Matamu suwe. How can in airport you have money? Jembut kamu itu. No like this lah. How can you know? Understand? You know? In my luggage? Are you hearing me? Jembut wegi. How can is 25,000, Cok? Gak ono, Cok, ceritane kaya ngono ku, Cok. Matamu iku suwek iku. Listen biasmu kuwi. Telek I wegi. don't understand what. So that's why I tell you, how can I give you money 25,000, Cok? English, English please. already. How can I give you 25,000? You know? Okay, listen. Let me tell you. Listen, I want to tell you something. You know, I have money in my luggage. Matamu, how can you have money in luggage? Jembut kan niku, how can? Luggage cannot put money. I Jembut. asked them to took some money in my Tok luggage. lelo meya. But the immigration told me that I need to pay the money with Hong Kong local currency. I know in Hong Kong not like this. No, ever. No. No, will be not like this. No. You know you are jembut pada waktunya.
How can you put on the luggage on the money? You cengah pada waktunya. How can? Here is Hong Kong, you know. Oh my God, I don't know. I don't know dasmu iku. So that's why you are not doctor, you are jembut. So what am I going to do now? Bedel ndasmu. Understand, you know? Iki cengah iki. Do you mean the money is too much for Yeah, them to ask me yeah. to pay? Yeah. Okay. What am I going to do? What am I? Huh? Yeah. You are not in the immigration. In Hong Kong immigration, we're not supposed to be you holding the phone. But you understand? Because if you on the immigration, terus kowe ngapusi aku kan jemput pada waktunya. Someone is coming. I will call you back. Oh, Okay. jancuk kan niku. Matamu suwek iki. Goblok kan niku, cengok kan niku. Wate ngapusi kene suhune rek. Terus awakmu terjatuh cinta terkuntul-kuntul gitu ta. Cengok kan niku. Paham? Sudah paham sampai sekarang? Mencintai bule. Ha, kwailo diasmu ya tapuk cangkemmu kan kok. Jatuh cinta pada waktunya telek kan niku. Understand, you know? Goblok kan niku, gatel niku. Mijuni jahat menalah gayamu. Ora iso bahasa Inggris kowe pacaran mbek wong Inggris. Hah? Iya apa nih? Kaceren wae iki, tuwekno wis kaceren ae. Iki lho wonge. Iki lho wonge jare nek penjara kayak ngene guantenge. Kan jemput pada waktunya. Iki editan. Halo? Saya sudah pulang. Gitu. Halo? Sedangkan ini Miss Yuni ini kayaknya. Iya, saya sebentar. Soalnya iki aku lagi ngadepin scammer iki. Sebentar ya. Saya urusin scammer saya lo. Ngapusin duit orang soalnya 25 Hong Kong dolar. Tunggu. Halo? Tima mbut, jembut. Halo, mbut. Oh, halo. Listen. You are look like Chinese in the picture. How can you not speak Chinese? Tiul ya? Woi. I told my friend everything. I look like Chinese because my mom is from Taiwan. Chinese? Yeah? Why you don't know Chinese? My mom is from Chinese, not me. My mom mana? Chinese mana? Where in Chinese? Listen to me right now. This is what Because this is you not what Chinese, but you cannot speak Chinese. Your mom is Chinese. My mom is from Taiwan. I'm not discrimination, but you are black by your language. How can you are What do you mean? What do you mean? You are not Chinese. You are No, not I'm not Chinese. You are not Chinese. I'm not Chinese. I'm Malaysian. Malaysia. You are not Malaysia either. You What are do you mean? Nigeria. What fucking nonsense are you talking about? You are African. You are scammer. But Are you scammer. insulting me? Yes, you are. Are you insulting me? Oh, play film team right now. Fuck off. Cengok. Telek we. Apa? Bongko we. Wes dipateni. Takut lah. Halo, izin. Ngasih jawaban sekarang ya. Izin, maaf. Ini jadi ujungnya ini berbelit-belit jadinya ini Bu Mira. Kalau seperti itu jelas-jelas uang itu memang kalau memang dari pihak perusahaan ataupun agensi tidak bisa membantu memulangkan jenazah,